खाली कम कम दे वो जता पा आ कम दे सगळ काय गतो समान नाही ता चुरी लागी बे बुसु मुई तो बड़ी चाची है समान परिष्कार करते तो भालो गुड़ी আছে আছে গুড়ি আছে সেটা সব গুড়ি আছে সে কথা না গেল আর লিয়া কথা যায় সমঝা মোবাইল দেখি দিন 1 ঘন্টা ধরে মোবাইল করতে সেটা ঘন্টা ভিডিও যা মেডা জ্ঞানটা তো ইউটিউব র জিন্দেগি র ভিডিও লাইক হবে নো তোর কিসো হଉଛି তোর কিসো প্রবলেম হଉଛି তো মা বুঝি গেল চলেছে কাই করে ভিডিও গাটা কার আনলাই তোর কিসো প্রবলেম হଉଛି দেখো কেন ভিডিও করলে বুঝি মারাই হ্যাঁ যেমন তোর কিসো প্রবলেম হଉଛି নিজে তো করি পারিবে না লোক নিজে ভিডিও করছি ওদিকে করছি ভিডিও কেন করু মো মন তুই তো মন মো মোবাইল না তো মোবাইল পুরা রাগারে কি শুরু করে কথা লালি কেন খালি খালি কয়ের করে রাগারে কি কি দেরি করছ কাম করু ভিডিও করু নুকুড়ে मोगा रास्ता निर्माण चाले छे रास्ता हो रहा है वे साइड से या म टेलर बाबू हेलो गाइस तनी हमर गां मालिक आसंदे आ देखि परते पछरो चलती से ये हम सरपंच देखि परते बर्तमान मालिक बाबू मुते पई जिवे ए को हेड मानी कहले को देखा हे बर्तमान हम गां मालिक बाबू आसले एम्बुलेंस आसी हम गां ने कॉल के गाड़ी को जीवो किंतु ना कोई दिन हम गां को डेलीवरी नाही बे मो बडी ए हम डेलीवरी रुको जा 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 आको जाओ डेलीवरी नुको एठी आई जंदी आयु डेलीवरी ना पान नहीं खाई दे पान का खर्च करावे ठंडा पकी देला पके फोन मन जाने मोबाइल पकी बनी मो कोई बात ए जा पूजा आड़े तुम आगे से तनु ना सर पूजा आड़े बे काई आउ लुको एठी तो सरी वाला लुको केडी से गयो आ एठी वाला लुको से हम ढाल बड़ दिन लाल गोटा अडो के लुवा लुको ए कानुवा बुतवा हां कोटो याना कोटो याना कोटो ए दादे कोन ए बापी कोटो लुको ना बा पूजा हिजिबे आया देखि एटा को कंपनी दा लागी ये हम अमेज़न कंपनी ये धरो डुगु মই ধরতে পারিনি আমু লাগিনি हां জানি ধরো ধরতে পারিনি ধর মু ফেলে করে নিয়ে টানে নিয়ে যা আমি ছক্কে যাব গুলা দেখো তো না আর ঘন্টা পড়ে যাবে বুলাবি কেন করো আইতা ভলিয়া ছুটি কাটি কি মাইকা হয়া ঝিও হয়া ছুটি কাটতে তিলা নুকো নাই এ জড়ি জিয়া তুমি তিলা নুকো নাই ছুটি কেস কালা মারতে কি সেই তুমি তিলা নুকো তো কেস কালা মানে বয়স কালা তিলা দেখি মুই এটা তিলা পুଅ ଝିଅ କେମିତି ମରତେ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ଶାଶୁ କେମିତି ମରତେ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ କଟ ତ ମଉସା ମଉସା ବାଳ